Unggoy! Ah! Ayusin mo. O, tama yun, ha? Okay, ganun. O, sabay. Unggoy! Galing. Okay. Ambing! Ambulansya! Galing. Motor! Bombay mo, bomba. Ng animal. So, dapat galingan nyo, guys, ha? Puro mga girl pala nandito, eh. Dasog ka doon. Ay, sounds ng animals, ha? Practice tayo, practice muna to. Okay, malalaman natin kung sino mananalo dito, ha? So, galingan nyo. Ready? Sounds ng animals. Aso! Yan. Aso! Aso? Ay, important word. Okay. Aso! Hap! Okay, hap! Hooray! Aso! Sali ka dito. Aso? Yan. Pusa! Okay, galingan nyo na, ha? Ganun lang ang laban. Dapat alam nyo yung mga sounds ng animals. Alright, everybody, ready? Aso! Pusa! Kambing! Manok! Anong tik? Tik. Out. Bye-bye. Okay, lapit. Ready? Kambing! Manok! Okay, out na siya. 4 na lang. Okay, ready? Aso! Pusa! Kambing! Pusa? Parang pusa talaga, ha? Pusa! O, ano? Galing, ha? Galing to. Okay, ibon! 1, 2, 3. Okay, nakahabol, ha? Out na ate. Okay, wala magtuturo. 3 na to. Semifinals. 3. Ready? Aso! Pusa! Kambing! Manok! Wow, galing. Okay, baboy! Ongkoy! Okay. Aso! Unggoy! Ayusin mo. O, tama yun, ha? Okay, ganun. O, sabay. Unggoy! Galing. Okay. Ambing! Ambulansya! Galing. Motor! Bombay mo, bomba. Bumomba pa, partner. Okay. Aso! Pusa! Kambing! Manok! Kabayo! Galing ka kabayo. Parang pinatakbo mo yung kabayo. Hindi galing ang kabayo, ha? Nay! O, isa pa. Kabayo! Parang pinaghalo mo naman yung kambing at kabayo, ha? Okay. Dahil magagaling sila, guys, palakpakan natin sila, guys. Palakpakan.